Ang challenge natin ngayon ay hand speed challenge, okay? Okay! Bale, pag nakakuha kayo ng isa, pag nakasalo kayo ng isa, is 50 pesos. Dalawa, 100. Tatlo, 300. Apat, 500. Lima, 1,000. 2,000, pinakamarami, 6. Ang mangyayari, isa lang yung pangkuha, isa tagahawak, okay? Bawal dalawang pangkuha, okay? Isa lang kamay lang, isang kamay lang. Ay, magkano? 300 pesos. 300. Okay. Isang kamay lang, ha? Uy! Uy, nakasya na. Uy! Uy! Dalawa. Uy! Tatlo. Apat. Uy! Galing! Sabi mo, hindi ka marunong dyan. Sabi mo, hindi ka marunong dyan. Oh, 1,000. Galing, oh. Uy! 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 Isa kamay pakuha! Lipat ka sa kabila! Ay! Lipat sa Tatlo. Hindi pa niya nilipat yan, partida. Ililipat mo! First time kasi, first time. Okay. Next. Ay, hindi ka ready, mag-ready ka. Uy! Yan, lipat. Yun! 100 pa rin. Wala nagbago, dalawa rin dati. Uy! Perfect yata. Oh! Galing! Ay, sayang! Ay, wala pa Hindi na perfect na dula! wala pa nakakabit kay April. Okay? 1,000. Next. Uy! Nakasya na. Uy! Perfect yata. Ay, sayang. Ay, 1,000 din. Galing. Sorry. 1,000. Galing. Hey! Ay, magkano? 500. 500. Uy! Wala, 500 lang ulit dati. 500 din nakuha niyan eh. Ako na next girl, para ma-experience yung ma-perfect. Okay, si ano daw? Si JB muna, JB. Walang practice. Ay, di pala, exercise pala. Ay, Warm up. Ready na? JB! Perfect daw! May technique pa yan! Uy! Perfect na yan! Uy! Galing! Sorry girl! Galing! Kami na girl! 2,000. Uy, galing ah. 430. Uy! May perfect din. Ay! 1,000. Binaharap sa Bumawi din ako. Nakabawi, nakaraan. Magkano lang, oh? 100 lang, no? Chris, ready na? Uy! Perfect din. Dati naka-perfect din eh. Ay, galing! Basic! Nabalan. Ang galing naman yan. Ay, dati na perfect. Turuan mo nga si Miles kung paano yan. Pero ganyan. Turuan mo si Miles. Uy! Galing, basic. 2K din, oh. Okay. Next. Uy!
Ay! Gano? 300. 1, 2, 3. 300 yan, di ba? Ano ka ba? Next, next. Uy! 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 Oh! Kailangan ng pera. Oh, 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 oh. Dapat pala dumaan ako dito. Next. Lahat palagi! Hey! 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 1,000. Wait lang, wait lang. May umiiyak doon sa likod. Pagbigyan natin. Smile, smile, smile. Go, go. Go, go. Dali, 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 dali. Turuan daw muna niyo. Ganun pala. Bye, bye, Bye-bye. Bye-bye.